capek kerja, pegel tak tertahan, pinggang sakit, pundak pun beban. Tenang saja, ada solusi nyaman. Bang Din datang, pijat pun jalan. Bang Din massage jos, mantap rasanya. Pijat sehat, bikin segar raganya. Dari ujung kaki sampai kepala, lelah hilang, senyum pun tercipta. Pijat refleksi, pijat tradisi, semua bisa, tinggal reservasi. Ke rumah datang, tak perlu keluar. Bang Din siap, bikin sehatmu lancar. Bang Din massage jos, mantap rasanya. Pijat sehat, bikin segar raganya. Dari ujung kaki sampai kepala, lelah hilang, senyum pun tercipta. Pijat refleksi, pijat tradisi, semua bisa, tinggal reservasi. Ke rumah datang, tak perlu keluar. Bang Din siap, bikin sehatmu lancar. Bang Din massage jos, mantap rasanya. Pijat sehat, bikin segar raganya.